बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिरी क्यों के साथ मैं हूं कायम एहतशाम। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला इस्लामपुरा यूसी 139 में, और हर तरफ हम जहां भी जा रहे हैं हमें यही देखने को नज़र आ रहा है कि हर यूसी, हर सीसी, हर मोहल्ला, हर इलाका इस वक्त जो है वो गंदे पानी में डूब रहा है। और उस जिन इदारों की ये ज़िम्मेदारी थी, जिन इदारों ने काम करना था उस इलाके की बेहतरी के लिए, वो भी नज़रें चुराते जो है वो हमें इस अमल से नज़र आ रहे हैं। अगर बात हम इस्लामपुरा की करें, सीसी यूसी 139 की करें, तो यहाँ पर जो गलियाँ हैं उनका हाल ये है कि उनमें आप कह लें कि 2.5 फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। और पानी ये नहीं है कि कोई टाइमली आया है, वो आया है 1-2 दिन तक जो है वो निकल जाएगा, बल्कि ये पानी कई कई माह, कई कई सालों से जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, शहरियों के लिए, यहाँ से गुज़रने वाले, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ख़वातीन हो, उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। अब इन्हीं एरिए से, इसी गंदे पानी से जो है वो गुज़र कर ख़वातीन भी जाती हैं, बच्चे भी यहीं से गुज़र कर जो है वो स्कूलों में जाते हैं, मसाजिद में लोग जाते हैं। और ये हालात इस्लामपुरा के इस वक्त हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा और वो आपको दिखाएगा कि इस वक्त जो है वो यहाँ की ये हालात और सूरत हाल है कि यहाँ पर कई फीट पानी खड़ा हुआ है। और ये पूरी एक गली, आप कह लें कि इस वक्त जो है वो एक तालाब का मंजर हमें पेश करती जो है वो नज़र आती है। ये पानी जो है वो गटरों से उबल रहा है, गटरों से बाहर निकल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को से ये भी गुजारिश करूँगा कि वो आपको यहाँ पर जो एक बड़ा गटर है वो भी दिखाए कि किस तरह उससे जो है वो पानी उबल कर जो है वो बाहर आ रहा है सड़क पर। यही पानी उबल कर बाहर सड़क पर आता है और यहीं से जो है वो फिर लोगों के घरों में दाखिल होता है। लोगों के जो घर हैं, उनकी जो अलाइनमेंट्स हैं, जो बुनियादें हैं, उनको कमज़ोर करता है, जिससे ज़ाहिर सी बात है माली नुकसान के साथ खुदा न खास्ता कीमती जानी ज़िया का भी जो है वो ख़दशा होता है। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग खड़े हैं अहले इलाका इस्लामपुरा के, इनसे हम बातचीत करके इस मसाइल की वजह जानेंगे कि वजह क्या है, इसका तदारुक क्यों नहीं हो पा रहा। मुंतखब नुमाइंदगान हो, खा वो इदारे हों, वो क्यों इनको जो है वो नज़रअंदाज करते हमें नज़र आते हैं। भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई भी यहाँ से मुंतखब होने वाला नुमाइंदा हो, वो इलेक्शन के दिनों में आपके पास आया था और इलेक्शन के दिनों में उसने आकर आपसे वादे किए थे? जी बिल्कुल वादे किए थे, आए थे। उन्होंने वादे किए थे कि हम ये पानी का मसला हल कर देंगे। इसके बाद अगर हमारे को फौतगी हो जाती है तो हम मैयत लेकर पानी में से गुज़रते हैं। ये 3 से 4 माह हो गए हैं इसी तरह पानी खड़ा है। यानी 3 से 4 माह हो गए हैं जी इस तरह ये पानी खड़ा हुआ है। जी और ये बारिशी पानी तो नहीं है ना, ये गटरों से निकल कर पानी जो है वो गटरों का पानी है, ताफुन वगैरह बहुत ज़्यादा होगा यहाँ। बहुत है। कोई मसाइल का हल आपको नज़र आता है कि यार मसाइल का कोई तदारुक होगा, इनका कोई ख़ात्मा होगा? जो मसाइल इस वक्त जन्म ले चुके हैं वो कहीं ना कहीं एंड होंगे। कोई आकर इदारा हो या हुक्मरान हो, कोई आकर इनकी बेहतरी के लिए सोचेगा? कोई भी नहीं सोच रहा हमारे इस मसले का बारे में। हम खुद पैसे इकट्ठे करके महल्ले वाले निकलवाते हैं पानी, फिर उसी रोज़ हो जाता है। यानी आप लोग खुद अपने पैसे जो है वो जमा करके निकलवाते हैं, फिर आ जाता है? जी ऐसा ही है। बिल आते हैं, वासा की आते बिल हैं। आते हैं, जी आते हैं। उनको आप अदायगियाँ भी करते हैं? अदायगियाँ भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये अगर हमने खुद ही ये करना है तो फिर अदायगी किसका बात की करें। ज़ाहिर सी बात है जी, ये भी लोगों का पॉइंट तो वैलिड है कि जिस तरह भाई हमें बता रहे हैं कि भाई उन्होंने सफाई कराई, उन्होंने यहाँ से जो है वो पानी की निकासी करवाई, और इसके लिए उन्होंने जो पैसे हैं वो अपनी जेब से अदा किए। उसके लिए जो लोग काम करने आए उनको अपने जेब से उन्होंने पैसे अदा करके जो है वो ट्रीट किया, डील किया। अगर इन लोगों ने अपनी जेब से जो है वो पैसे देकर काम करवाना है तो भाई कि कहते हैं कि फिर हम किस तरह जो है वो बिल अदायगियाँ करें, या वो बिल किस चीज़ के हम फिर दें। बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। कैसे हालात हैं? बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए ये चीज़ कितनी दर्द सर इस वक्त बनी हुई है? हालात ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਸੱਦੇ ਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ।
ਆਏ ਆ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਢਾਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 8000 ਰੁਪਈਆ 4000 ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤਾ, 8000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਗਏ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਗਏ, मुड़ के चले जाते हैं। अभी आपने कल दिए 8000? हाँ जी, कल आपसे 8000 रुपये लेकर गए हैं कि हम कर देते हैं काम। हाँ काम कर दिया। काम हुआ फिर बोले नहीं होया, वो लेके चले गए और काम भी नहीं हुआ। नहीं होया। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਚੌਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਟਰਾਂ ਦੇ 50000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਸਾ ਫਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਇਰ ਫਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਇੱਕ 50-50000 ਰੁਪਈਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1000 ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 500 ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ 10 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 5 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 15 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 2 ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਰਦੀ ਸਾਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 10000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चंद महीने पहले आपने जो यहाँ से सफाई कराई थी उसमें वो आपसे 50,000 रुपये लेकर गए थे, और 50,000 उन्होंने जो लिया था वो जाहिर सी बात है वो बिल या उससे हट कर वो जाहिर सी बात है अगर हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो उन्होंने रिश्वत ली उस काम की, और वो ये लेकर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਵਾ बस अब प्राइवेट इदारा। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੈਣਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਰ ਕਢਾਈ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ वासा के मुलाजमी नहीं थे? ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 80 ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 70 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 60 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 50,000 ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੁੱਕ ਹੋਇਆ। माशाल्लाह जी। अब सरकारी इदारे भी आवाम में जाकर ये कहते हैं कि भाई हम प्राइवेट हैं और हमें अदायगियाँ जो है वो अपनी जेब से करना पड़ती हैं। अगर अपनी जेब से अदायगियाँ करनी पड़ती हैं तो फिर सरकार इनको भारी भारी बजट जो है अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के, वो किस मद में जारी कर रही है। आपने उनसे पूछा नहीं था कि वासा तो एक सरकारी इदारा है, फिर आप अपने इदारे को प्राइवेट क्यों कह रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਣ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਪ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਇੱਥੇ 11/22 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ कोई हादसा ਮਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ 11/22 ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। 11/22 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਸਤਾ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। आप लोगों की अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए तो इतना रास्ता आप लोगों के पास इस वक्त नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ या जो इस वक्त हमें सूरत हाल नज़र आ रही है कि आप जो है वो उन्हें जनाजा गाह तक ले जा सकें या उनका जनाजा अदा कर सकें या उनकी तदफीन कर सकें। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇ 1 ਦਿਨ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਫਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਖਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰੋੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਲੈਵਲ ਕਢਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ने भी किया इधर सूरत हाल है जिस तरह भी ये बुजुर्ग शहरी में बता रहे हैं कि भाई वो आते हैं और आकर वासे वाले में ये कहते हैं कि भाई जो उनके ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है या जो जिस सुपरवाइज़र का अंडर ये एरिया आता है वो लोग आते हैं, वो आकर ये बात कहते हैं कि भाई हम तो जो है ना वो प्राइवेट इदारा है और हम तो काम करने के आपसे पैसे लेंगे। बुजुर्ग शहरी के बकौल के हमने उनको 50,000 रुपये दिए और उन्होंने जो है वो आकर काम करना था और कई माह कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जो है वो यहाँ से पानी की निकासी जो है वो नहीं हो सकी है। एक दफ़ा फिर कैमरा मैन आपको दिखाया, फिर एक दफ़ा ये चीज़ देख सकें कि भाई यहाँ के भी रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के भी जो शहरी हैं, उनको भी जो है वो इंसान समझा जाए, उनको भी उतने हुकूक दिए जाएँ जो दीगर शहरों में रहने वाले लोगों को हुकूक जो है वो हासिल है। और ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के मसाइल, जिस तरह के हालात या सूरत हाल है, उसमें बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल है, बड़ों का काम पर जाना भी मुश्किल है, जो नमाजी हैं, जो नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं, उनका भी वहाँ से गुज़रना जो है वो मुश्किल है। हमने रास्ते में आते हुए इसी गली में जो है वो मस्जिद भी देखी है जो इस वक्त जो है वो बंद पड़ी है, सिर्फ इस वजह से कि भाई पानी है, किसी के कपड़े इतने साफ़ रह ही नहीं पाते कि वो जाकर जो है वो नमाज बाजमात जो है वो अदायगी कर सके। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर ये हम रोड के टैक्स पे करते हैं, ठीक है, बिल के टैक्स पे करते हैं, बिल हमारे पास लंबे लंबे से आते हैं, ये पानी के बिल आते हैं, हमें सीवरेज के बिल आते हैं, तो सर इन्हें तय भी करना चाहिए और इन पर अमल भी करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे हम बातचीत करके ये जानते हैं कि इनके जो इलाका है उसके जो मसाइल हैं उसका हल ये किस तरह समझते हैं कि मुमकिन है। एक तरफ तो ये हमें इनकी तरफ से ये बात सुनने को मिलती है, हम ये देख रहे हैं कि ये जो हुक्मरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनकी कारकर्दगी से भी मायूस हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो इदारा है, वासा है, उससे भी ये नाला हमें नज़र आते हैं। हमारे साथ भाई यहाँ पर कुछ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। कितने साल से आप यहाँ पर इस इलाके में रह रहे हैं? सर हम कोई 25-30 साल से। 25-30 साल? हाँ जी। 25-30 साल से हालात ऐसे ही चल रहे थे? पहले हालात कुछ दुरुस्त थे, फिर जब से यहाँ पर मामलात बेहतर करने की कोशिश की गई तब से जो है वो चीज़ें बेहतर होने की बजाय जो है वो ख़राबी की तरफ गई? सर बात ये जो पहले थे ना, ये यहाँ पर ना नाले बने हुए थे, ठीक है ना, इन्होंने आगे से बाज़ार बंद कर दिए, नाले बंद कर दिया आगे से इन्होंने ये गटर डाले बादशाह वाला। अब बादशाह वाला का काम ये भी उनको चाहिए जिस तरह ये काम करवाया ना, आगे इनको यह टोल बनना चाहिए जिससे पानी मतलब सारा मुकम्मल होना चाहिए मल्ले को। अब ना पानी नाले उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, ना गाड़ी आती है इधर, सालों साल लग जाते हैं, कोई भी इधर नहीं आता। ये हालात इस तरह आप देखें, मकान गिर जाए, निके निके बच्चे, यहाँ गुजरने का रास्ता नहीं है, कोई स्कूल जाता है बच्चा को मसला आपके सामने ही देखें, इसका हल होना चाहिए। हम तो ये अपील कर रहे हैं हम सब। नहीं उम्मीदें हैं कोई? वैसे अभी आपने तो बात किया ना, आप इधर आके कोई इलेक्शन वोट लेके चले जाते हैं, उम्मीद हमें किसी पे नहीं। उम्मीद क्यों नहीं है? आप वोट भी ज़ाहिर सी बात है आपने दिए होंगे किसी न किसी। नहीं वोट देते हैं लेकिन उम्मीद है ही नहीं, कोई आते नहीं इधर वोट लेके चले। मैं 6-6 महीने कोई गुजरता है, 7 साल कोई नहीं इधर आता है। ये खुद वगैरह बेचारे अपने निज़ाम को खुद चलाते हैं, पैसे इकट्ठे करके खुद ही चलाते हैं, इधर कोई भी इधर नहीं आता। कई कई साल गुजर जाते हैं, कई कई साल जो है वो गुजर गए हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो खाली वादों तक उनको महदूद कर दिया जाता है, या वो आपसे सिर्फ जो है वो सब्ज़ बाग आप लोगों को दिखाए जाते हैं कि भाई आप हमें वोट दे दें, आपका ये जो मसला है हम हल कर देंगे, लेकिन वो वैसा नहीं हो सकता। अब तक जिन्होंने वोट लिए हैं ये हुए, उन्होंने किसी ने काम अभी तक किसी ने नहीं करवाया था। मसला ये तो ये वासा वाला जो वो भी गाड़ी तक ये बाकायदा कॉल करते हैं, पीछे जाते हैं, वो बात ही नहीं सुनते इनकी, बात ही नहीं सुनते। हाँ जी, वो आते नहीं पीछे, कोई आके एक इधर किसी बाजार में लगा के कोई मतलब कुछ काम कोई नहीं काम करवाता इधर आके। जाते जो हैं चक्कर लगाते कहते क्या है? बस ये जाते, वो कहते आ रहे हैं, आते नहीं पीछे, कॉल करते हैं, कॉल उठाते नहीं, बस ये मसला। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर स्कूल वगैरह ये बताएं, ये सब जो इधर गरीब लोग लेते हैं टैक्स पे नहीं करते, देते हैं ज़ाहिर सी बात। ये अगर पेट्रोल लाते हैं या इधर कुछ बिजली के साथ टैक्स नहीं लगा होता है, लगा होता है, देते हैं। ये पाकिस्तानी नहीं, एक बाहर से आए पाकिस्तानी है, इनको भी उतना हक है, उतने हकूक मिलने चाहिए जितने दूसरे लोगों को मिल रहे हैं। बात ये होती है, ठीक है ना, इन गरीबों के साथ मिलजुल के आप आपकी मेहरबानी, आप आएँ, इनका हल आपके हमने इसलिए उन्होंने सारे की अपील की आपसे। आप ये सोच समझते हैं या ये कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं
ان کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیے گئے ہیں, ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے گئے ہیں. باقی جو ہے یہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ ایک ایلیٹ کلاس جسے اشرافیہ ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے ارد گرد تو وسائل رکھ دیے گئے ہیں. آپ جیسے عام شہری, مجھ جیسا عام شہری, ہمیں نظر انداز کر دیا گیا ہے. تو یہی بات کریں, جو غریب آدمی ہے نا اس کی تو سن نہیں رہے, کوئی بھی نہیں سن رہا. آپ یہ اب یہاں بند ہوگا نا, انہوں نے خود ہی کرنا ہے, ادھر کسی نے نہیں آنا ہے. کوئی پیچھے سے کوئی چودھری یا کوئی آ کے پاس سے لگا دے, وہ نہیں کرنا ہے. ان کے پاس روٹی ہے نہیں, انہیں اپنے پاس سے کام کروانا ہے جو بھی ہے. تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تو آپ بل کی ادائیگیاں بھی کریں, ادائیگیاں کرنے کے بعد ادائیگیاں کرنے کے بعد کام آپ کروائیں تو اس کے آپ الگ سے پیسے دیں, پھر اتنی سخت بھی ہے, اتنی لوگوں میں آمدنی بھی ہے کہ وہ بل بھی برداشت کریں اور بل کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ سے پیسے بھی دیں. کیا کریں, بل تو مجبوری ہے. اب بچے چھوٹے اسکول جاتے ہیں یا ان کے فیملی ہے, ان کی تو مجبوری بیچاروں کی. اب خودکشیاں تو نہیں کر سکتے, ایک وہی حل رہ گئے جو حالات جا رہے ہیں, جو بلوں کے حالات ہیں. اب گزارا تو انہوں نے کرنا ہے. تو آپ اس کی یہ حل آپ کی مہربانی ہے, ہمارا اگر واسطہ والے سنتے ہیں یا آپ کی کرواتے ہیں تو ہمارا یہ کام کروا دیں. مکان گرنے تک آ گئے, نیچے پانی اندر چلا گیا. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جس طرح یہ بالکل قریب ہی کھڑا ہوا ہے, بہت سارے ایسے مکان بھی ہوں گے جن میں دراڑیں پڑ گئی ہوں گی, جن کے دراڑے کے گرے مکان ہیں, کافی ڈیمن جو ہے کافی خراب. میں آپ کو کیا بتاؤں سر, مطلب کافی ایسے مکان ہیں جو گرے ہیں, ڈیمیج. دوبارہ انہوں نے کیے ہیں, دروازے کھڑے کیے ہیں, آپ کے سامنے چیک کر لیں, نئے نئے بنے, پہلے نیچے تھے نا سارے مکمل. تو اب کافی سال سے یہ نظام چل رہا ہے. تو ویسے آپ لوگوں نے اس چیز کا جب رابطہ کیا واسطہ سے, تو ویسے ٹائملی کوئی گاڑی شاڑی آئی ہو یا انہوں نے آ کر کوئی صاف؟ نہیں سر, گاڑی نہیں آئی ادھر نہیں آتی گاڑی, کبھی نہیں؟ کبھی نہیں آئی گاڑی ادھر نکالنے کے لیے. سر ایک بار آئی تھی. جی, کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ سر ایک بار آئی تھی گاڑی اور انہوں نے 8,000 روپیہ پے مانگی ہم سے, تو ہم نے دیا ان کو. تو 8,000 کے بعد میکسیمم سر تقریباً 1 منتھ بعد وہ پھر آئے اور انہوں نے 12,000 کی اپیل کی. وہ سامنے والا گٹر ہے. تو ایک دفعہ آپ لوگوں نے 8,000 پے کیا, اس کے بعد کچھ دن چیزیں وہ بہتری کی طرف چلیں, دوبارہ خراب ہوئیں, آپ نے دوبارہ ان سے رجوع کیا, پہلے 8,000 مانگا گیا, پھر 12,000 مانگا, پھر 12,000 مانگا گیا. تو سر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وہ سامنے اسکول ہے, 2 اسکول ہے, ایک نہیں, اور کالج کی لڑکیاں بھی ادھر سے گزرتی ہیں. تو سر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب گزرتی ہیں تو سر انہیں گزرنے میں بہت سی دشواری پیدا ہوتی ہے. سر میکسیمم ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا ایم پی اے کون ہے اور ان کا چیئرمین کون ہے. تو یہ تو غریب لوگ ہیں. ورکنگ کلاس, بیسیکلی ورکنگ کلاس جو محنت مزدوری کرتے ہیں, جو ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے معاملات چلانے کے لیے سارا دن جو ہے وہ باہر قسم کی محنت مزدوری کرتے ہیں. جی سر, مشقت کرتے ہیں. یہ لوگ زیادہ مڈل کلاس لوگ کے نہیں ہیں. تو سر تیسرے نمبر پر جو وجوہات یہ ہیں کہ ان کی کمیٹی کوئی نہیں ہے, یعنی کہ محلے کی کمیٹی کوئی نہیں ہے, یعنی کہ کوئی بڑا ممبران نہیں ہے ان کے پاس. آتے ہیں ایم پی ایم این اے آتے ہیں, ان کو بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں. تو سر اس کے بعد میکسیمم الیکشن کو تقریباً 8 منتھ گزر چکے ہیں, 6 یا 8 منتھ گزر چکے ہیں. اب تک کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے یا کوئی چیئرمین اس محلے میں نہیں آیا کہ یار میں آپ کا کام کروا کے دیتا ہوں. تو سر یہ محلے والے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تقریباً 20 یا 30 پیسے ڈال کے تو سر یہ اپنا معاملات یہ طے کرواتے ہیں. تو سر آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آئے اور آپ نے ہماری تھوڑی سی امید جگائی. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ نوجوان ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان انرجیٹک ہوتے ہیں, نوجوان بہتری کے لیے سوچتا ہے, نوجوان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے, ساتھ میں آنے والی نسلوں کا مستقبل آ رہا ہوتا ہے. تو نوجوان میں پوٹینشل ہوتا ہے کام کرنے کا. آپ لوگوں نے کوئی سوچا, کوئی پلان کیا کہ یار ایک کمیٹی بنائی جائے جو کم از کم مسائل کو کاؤنٹر کر کے ان کے حل کی طرف جا سکے؟ جی سر, کمیٹی تو بنائی جا سکتی ہے. سر یہ غریب لوگ ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ کام سے گھر اور گھر سے کام, ان کا زیادہ تر رجوع یہی ہوتا ہے. تو یہ سر یہ بستی ایسی ہے کہ ان کے پاس اپنے گھر کے معاملات طے کرنے کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. تو سر یہ ہماری حکومت کو سنبھالنا چاہیے. سر یہ ہم روڈ کے ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بل کے ٹیکس پے کرتے ہیں. بل ہمارے پاس لمبے سے آتے ہیں. یہ پانی کے بل آتے ہیں, ہمیں سیوریج کے بل آتے ہیں. تو سر انہیں طے بھی کرنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. سر اگر عمل نہیں ہوگا تو ہم بل کس وجہ سے اور کس معاملہ سے یعنی کہ کس معاملہ سے ہم بل پے کریں گے. تو سر پلیز آپ کی مہربانی ہے کہ ہمارا یہ
مسئلہ جو ہے اس کا حل کیا جائے اور لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت ایشوز ہیں جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف جایا جائے. نہ صرف اس سے مرد بلکہ خواتین, بچے, بوڑھے, کمیونٹی کا کوئی بھی فرد ہو وہ اس مسئلے کی زد سے بچا ہوا اس وقت تک نہیں ہے. گزرنے والے لوگ یہاں سے گزر نہیں پاتے ہیں جی. حالات صورتحال اس نہج تک ہے. یہاں کا جو علاقہ ہے, یہ جو ایریا ہے, اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اسلام پورا پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وقت ایک مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بات چیت کریں گے. وہ ایک دن بھی نہیں 2 گھنٹے بھی نہیں نکلتے, پھر پانی ایسے ہی کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں جاتا. یہاں سے بچے پانی سے گزر کے, ٹھیک ہے, بچوں کے, ہمارے خود کے بچوں کے خارش پڑی ہے, الرجی آپ کو پتہ ہو جاتی ہے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت اسلام پورہ جس طرح ڈوب رہا ہے اور جس طرح اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اس کے حالات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جس نوعیت کے مسائل کا سامنا اس علاقے کو کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ کو دکھا رہے ہیں. ہم نے آتے ہی یہ دیکھا ہے کہ یہاں اس علاقے کی ہمیں کوئی بھی ایک ایسی گلی نظر نہیں آئی جس گلی کے اندر جو ہے وہ پانی نہ کھڑا ہو, جس گلی کے اندر جو گلی میں موجود جو گھر ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوں. لوگ, ایک شخص کا خواب ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے گھر بنانا ہے. گھر ظاہر سی بات ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لوگوں کی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے اس کو تعمیر کرنے میں, لیکن انہی پانی کی بدولت ان کی جو وہ دن رات کی ایک کمائی سے بنایا گیا ان کا گھر ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے اور ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اس طرح ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے بھی معاملات جاری رکھ پانا بہت دشوار ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اپنا گھر بنانا جہاں دشوار ہو وہاں پر کس طرح جو ہے وہ بنے بنائے گھر ٹوٹ جائیں, اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کی تعمیر اور مسائل کا سامنا. بھائی ہمارے ساتھ کچھ کھڑے ہیں, ان سے بات کرنے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سب سے پہلے تو میں جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس وقت, اس کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اس کے متعلق میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے اس گلی کے اندر گھر ہیں جو اس وقت جن کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں اور جو اس وقت جو ہے وہ زمین بوس ہونے کے قریب ہیں. آپ کے بھجن آپ کے سامنے ہے کہ اس میں کام نہیں ہے. کافی زیادہ گھر ایسے ہیں کہ پانی کی وجہ سے جو ہے نا پانی نیچے سے وہ کراس کرتا ہے اور جتنے بیچارے غریب پبلک ہے یہ اتنے نہیں ہے کہ بڑے افورڈ کر سکیں کہ اچھی کنسٹرکشن کر لیں یا ان کو دوبارہ ریپیئر کر لیں. یہ بیچارے بہت مجبور ہیں اور ان کا یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے حل کیا جائے, کیونکہ یہ جو پانی ہے نیچے کراس کر رہا, گٹر جو پائپ ہیں ان کے ذریعے نیچے جا رہا زمین کے اندر. جو جتنے بھی ہاؤسز ہیں جتنے بھی گھر ہیں ہمارے وہ برباد تباہ ہو گئے, کیونکہ پانی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ کم سی جگہ ہونا تو سارا پانی کراس کر جاتا ہے. اور یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آنے جانے کا بڑا مسئلہ ہے. بچے یہاں اسکول نہیں جا سکتے, بڑے بزرگ ہیں وہ نہیں جا سکتے. رات کو اتنا مچھر بن جاتا ہے. دیکھو نا جس بیچارے نے دیہڑی لگانی ہے یا کوئی تنخواہ دار طبقہ ہے یا کوئی اپنا اس نے پتہ ہے میں نے لانا ہے کما کر, تو وہ رات کو اپنا وغیرہ چیزیں لاتا ہے تو وہ بڑا بہت پریشان ہے کیونکہ اس کا راستے کا نکاس ہی نہیں ہو رہا. یہ ہمارا دیکھو نا ہمارا پورا چوک ہے, اس کو 8 بازار لگتے ہیں اور سارے بازاروں میں پانی کھڑا ہے. 8 کے 8 بازار جو اس علاقے کے ہیں ان کی یہی حالات ہیں. ہاں جی یہی ہمارا مسئلہ ہے اور یہاں کو گزر نہیں سکتا. تقریباً یہ 3.5-4 فٹ کے نا یہ پانی اپ ہے, پانی اوپر ہے اور کوئی بائک نہیں جا سکتی. جو ہے نا وہ دوسرا وہ سائیکل تو دور کی بات ہے. بائک اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے بیماریاں کا خاص طور پر بیماری کی یہاں پر کیا ریشو کیا شرح ہے, کس طرح جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جہاں پر بچے ہیں خاص طور پر زیادہ اسکول گوئنگ بچے ہوں ان میں جو ہے یہ مسئلہ زیادہ پھر شدت اختیار کرتا ہے. تو جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان میں کیا ریشو کیا شرح ہے ان بیماریوں میں زیادہ بچے بیچارے وہ نزلہ زکام میں بخار میں زیادہ جو ان کی پرابلم ہوتی ہے اور اسی کی سمیل جیسے جیسے جائے گی انسان ہے زہری کوئی یہ تو نہیں کچھ لکڑی ہے لوہا ہے وہ کراس کر جائے گی. وہ توبہ میرے اللہ کہ اتنے اس میں مطلب بیکٹیریا ہیں وہ جو ڈیسیزز پیدا کرتے ہیں, بیماری ظاہر سی بات ہے جی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ خاص طور پر حادثات
وہ تو یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر رونما ہو جاتے ہوں گے کہ جس طرح یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، جس طرح نکاسی نہیں ہو رہی، اسکول ہیں، مساجد ہیں. وہ تو ظاہر بات ہے، حادثات ایک علیحدہ بات ہے. یہ جو بیچارہ پہلے سے بیمار ہے، جب وہ اس طرح اسمیل آئے گی یا کوئی اس طرح کو پانی وغیرہ کپڑے خراب ہوں گے تو وہ زیادہ اس میں نا ایک تو بیمار ہوتا ہے، دوسرا وہ ٹینشن بھی لے لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے جی، جب اس کو فریش ایئر نہیں ملے گی تو پھر یہی حالات اور صورتحال ہوں گے کہ لوگ پریشان ہوں گے. عموماً ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. لوگوں کے پاس ویسے ظاہر سی بات ہے کنجسٹڈ گھر ہیں، لوگوں کے پاس ایکٹیویٹیز بڑی کم ہیں، لوگوں کے پاس اپنی فزیکل فٹنس کو ٹائم دینے کا وقت نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر جب اس طرح کا ماحول ہوگا کہ ایک سڑکیں ہوں گی جو بیماریوں کی گاند کی اماج گاہ بنی ہوں گی اور اس طرح کی بیماریوں کو دعوت دے رہی ہوں گی، تو پھر یہ چیز بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایک اور ہمارے ساتھ بھائی کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے سال ہو گئے ہیں ویسے آپ یہاں پر رہتے ہوئے؟ کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ تقریباً ہمارا گھر ادھر 40 سے 45 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 40 سے 45 سال. جی سر. یہ حالات کب سے خراب ہوئے اس طرح؟ یہ تقریباً 5 سال سے جو ہے نا ایسے نظام چل رہا ہے. پانی کھڑا ہے بازاروں میں، کوئی ہمارا حل نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، واسطہ میں کمپلین کرتے ہیں، وہ نہیں آتے. ٹھیک ہے، ان کے آفس میں جاتے ہیں، وہ ادھر سے جو ان کے افسران ہیں وہ بولتے ہیں 50,000 دے دو آپ کا کام ہو جائے گا، 1,00,000 روپیہ دے دو آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 50,000 روپیہ ہم نے دیا تھا، ان کو پے کیا تھا. انہوں نے ایک دفعہ صفائی کی ہے، 2 سے 3 دن بس صفائی رہی ہے، اس کے بعد پھر وہی نظام جو ہے نا گندگی. 2 سے 3 دن صفائی رہی ہے، پھر وہی گند، پھر وہی حالات، پھر وہی چیزیں چلنے لگی. جی، پھر وہی حالات ہیں. ٹھیک ہے، بچے گھروں سے اسکول جاتے ہیں، بچے پانی میں گر کے گھر آ جاتے ہیں، جو کہ اسکول میں جاتے ہیں گر کے، پھر ٹیچریں بٹھاتی نہیں ہیں. گھر جاؤ اپنے، بچے پڑھنے نہیں جا سکتے. اس بازار میں ہماری مساجد ہے، ٹھیک ہے، نمازی جا نہیں سکتے، مسجد جو ہے نا وہ بند پڑی ہے اس پانی کی وجہ سے. ہر گھر کا جو بچہ ہے نا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ہے نا اس پانی کی وجہ سے جو ہے نا بیمار ہے. یعنی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی بچہ اس مسئلے سے دوچار ہے. ہاں جی، اس مسئلے سے بچوں کے لیے تعلیم جاری رکھ پانا اب آسان ہے اس طرح کے حالات؟ نہیں، بہت مشکل ہو گیا ہے. ہمارا تو گزرنا مشکل ہو گیا ہے، تعلیم تو بہت دور ہے سر. لوگوں کا گزرنا واقعی مشکل ہے، تو تعلیم وہ کس طرح حاصل کر سکیں گے، بچے کس طرح پڑھ سکیں گے؟ چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بھائی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ بھائی 8 کلاس میں. 8 کلاس میں. اسی علاقے محلے میں رہتے ہو؟ ہاں جی. اچھا، یہاں سے روزانہ گزر کے آتے جاتے ہو؟ یہاں پہ پانی ہے، اس گلی میں ہے، اس گلی میں ہے، تو ہر طرف پانی کھڑا ہوا ہے، یہاں سے روزانہ گزرتے ہو؟ جی بھائی. اچھا، تو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہے، کیا کیا دشواری آتی ہے جب اسکول جانے لگتے ہو؟ کئی بار بارش پڑتی ہے نا تو اتنا پانی آتا ہے، کئی بار اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. پانی کے اندر سے؟ پانی کے اندر سے. اور اتنا برا لگتا ہے نا. کئی بار ہماری جو ٹیچر ہے نا ان کا بھی گھر یہیں پہ ہے، وہ بھی اندر سے آتی ہیں، ان کا بھائی بھی نہیں آتا اس کو لینا. بات ہے، آپ لوگوں کے یونیفارم، آپ لوگوں کے کپڑے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. روز تیسرے دن دھلوانی پڑتی ہے. روز، یعنی روز کی یہ حالات ہیں کہ آپ لوگ آتے جاتے ہیں اسکول میں، گھر واپس آتے ہیں تو کپڑے یہیں سے اسی گندے پانی سے گزر کر آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. بہت دشواری ہوتی ہے. کئی بار چھٹی بھی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اگر پانی بڑھ جائے تو. اچھا، بارش عموماً زیادہ یہ مسئلہ بارش کے دنوں میں ہوتا ہوگا. ہاں جی. تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو اس وقت متعلقہ ادارے ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان سے؟ ان کو صاف کروانا چاہیے. ایسے تو نہیں نا کوئی بھی بات. ہمیں عرصہ ہو گیا اسکول جاتے ہوئے. اگر پڑھنا ہے تو اس سے گزر کے جانا ہے، اس کے بعد تو کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے نا یہاں پہ. ظاہر سی بات ہے جی، اگر بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ایسا ماحول بھی ہونا چاہیے جس میں بچے پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنے تعلیمی معاملات کو جاری رکھ سکیں. جب بچے کئی فٹ کھڑے پانی سے گزر کر آئیں گے جائیں گے تو مسائل ضرور جنم لیں گے. بچے آ رہے ہیں میرے سامنے، ابھی جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ اسکول گوئنگ بچے، انہوں نے بیگ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اسکول کا تو ٹائم اب نہیں ہے، لیکن ٹیوشن اکیڈمیز وغیرہ جو ہیں وہاں پر جا رہے ہیں. پڑھائی کے معاملات بچوں کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بڑوں کے دفاتر تک رسائی مشکل ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں صرف کھڑے یہاں پانی کی وجہ سے. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے سال ہو گئے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس پانی کو ایسے کھڑے ہو گئے؟ بھائی ہمیں ادھر رہتے ہیں 40-45 سال ہو گئے ہیں، اور پانی کو کھڑے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے نا تب سے ہی دیکھ رہے ہیں. پانی یہاں سے نہیں ہٹا. وہ آتے ہیں، تھوڑا سا کھولتے ہیں،
اور چلے جاتے ہیں. پیسے ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جتنی ہمارے آمدنی ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق ہم 100-200 سب محلے دار اکٹھے کر کے نا تو ان سے بلواتے ہیں اور کھلوا لیتے ہیں. وہ ایک دن بھی نہیں 2 گھنٹے بھی نہیں نکلتے, پھر پانی ایسے ہی, کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں جاتا. یہاں سے بچے پانی سے گزر کے, ٹھیک ہے, بچوں کے, ہمارے خود کے بچوں کے خارش پڑی ہے, الرجی آپ کو پتہ ہو جاتی ہے بچوں کے. ہمارے بچوں کے اتنی الرجی ہوئی پڑی ہے, ان کے پاؤں خراب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اسکن کا مسئلہ بن جاتا ہے. اتنے دنوں سے وہ ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے, عربی نہیں جا سکتے, ہم خود نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. آپ لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ مساجد تک جانے کے راستے اس وقت نہیں بچے کہ ان راستوں سے ہو کر آپ مساجد میں نماز کی ادائیگی تک پہنچیں. جی بھائی. اچھا, مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب پروگرام ایک رہا, اس صاف ستھرے پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی بہتری ہوئی؟ نہیں بھائی, کوئی نہیں, کوئی بندہ نہیں یہاں آتا. کوئی بھی ہو نا, مطلب وہ کہتے ہیں بنائی ہے ہم نے, جو بھی بنایا ہے وہ, کوئی بندہ نہیں آتا اس کا, گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم ایسے ہی پانی سے گزرتے ہیں روزانہ, ٹھیک ہے. ایسے ہی اسی پانی سے جو ہے وہ ظاہر سی بات لوگوں کو گزر کر, اسی پانی سے جو ہے وہ گزر کر لوگ اپنے معاملات چلا رہے ہیں, جو بڑی افسوسناک بات ہے, بڑی پریشان کن بات ہے کہ ایک طرف یہ لوگ ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں, بل دیتے ہیں, پیسے ادائیگی کرتے ہیں کام کے لیے, پھر بھی ان کا مسئلہ جوں کا توں ہی ہے. اور یہ ایک اسلام پورہ نہیں بلکہ فیصل آباد تقریباً اگر آپ یو سی سیز کا وزٹ کریں تو آپ کے سامنے چیزیں ہوں گی کہ کس طرح اس وقت یو سیز ہو گیا, سی سیز ہو گیا, ڈوب رہی ہیں. ادارے بننے پروننے لیڈران بڑے پر اعتماد پرسکون ہیں. وقت ایک مختصر سے بریک کا ہوئے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیوں بنانے کا کیا فائدہ, جو بنے ہیں ان کے استعمال میں جو وہ نہیں استعمال ہو رہے, کیسے استعمال کریں. کوئی آتا نہیں ہے ہمارے گھروں میں, جو آتے ہیں وہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. مہمان آنا بند ہو چکے ہیں, مائکے آنا بند, سسرال والے کہہ رہے ہیں ہم یہاں گندگی میں آئے, کوئی جنازہ نہیں گزر سکتا, گاڑیوں میں گزار رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ مسئلہ جس طرح ہم نے آپ سے بیان کیا ہے کہ نہ صرف بچوں کے لیے, نہ صرف نوجوانوں کے لیے, نہ صرف بزرگوں کے لیے بلکہ خواتین کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے. عموماً ظاہر سی بات ہے کہ بچوں میں جب بیماریاں پھیلتی ہیں, چاہے وہ سکن کی مسائل ہوں, دانے ہوں, کوئی بھی مسئلہ جو یہاں پر گندے پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے, بچوں کو لاحق ہوتا ہے, وہ ظاہر سی بات ہے جب گھر میں خواتین مائیں ان کو اٹینڈ کرتی ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے پھر ان کے لیے مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. کس طرح یہاں پر حالات, معاملات ہیں, مسائل ہیں. ہمارے ساتھ کچھ خواتین کھڑی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. باجی بتائیں کہ کس طرح آپ لوگوں کو کن کن مسائل, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جو کھڑا پانی ہے جو گلیوں میں اس وقت گھس رہا ہے, داخل ہو رہا ہے, آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے, کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ پانی اندر جا کے نا سارے مکان خراب کر رہا ہے, مکان سارے پھٹ رہے ہیں. دوسری بات ہے بچے صبح تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجتے ہیں, بچے گر کے واپس آ جاتے ہیں, بکس وغیرہ بیگ وغیرہ بچے کے سارے بھیگ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. بچے کے یونیفارم وغیرہ سارا گندا ہو کے بچہ آ جاتا ہے, پھر دوبارہ ارینج کرنا پڑتا ہے. اتنی دیر میں اسکول سے دیر ہو جاتی ہے, اسکول پہ جا کے بچے کو پنشمنٹ ملتی ہے, مار پڑتی ہے اسی وجہ سے کہ آپ لوگ لیٹ کیوں ہوئے ہیں. لیکن اسکول والے یہ بات نہیں سمجھتے, اگر گندا پانی ہے تو ہم کیا کریں, آپ کو یہ ارینج کریں. یہ مسئلہ ہے, ظاہری سی بات ہے یہ تو مسئلہ ہے, اور اس کا بھی حل ہونا چاہیے کیونکہ اب گندا پانی نکلے گا تبھی جو ہے وہ بچے بھی ایک صاف ستھرے ماحول میں جو ہے وہ اسکول جا سکیں گے, صاف ستھرا لباس پہن کر. بچوں میں جب بیماریاں پھیلتی ہیں, کون کون سی وہ بیماریاں ہوتی ہیں, اور پھر کس طرح آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہیں جب آپ کا بچہ جو ہے جو کھیل کود رہا ہوتا ہے, جو بالکل فٹ ہوتا ہے, جو بالکل تندرست ہوتا ہے, وہ اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. ہاں جی بھائی, بچوں کو دانے نکل آتے ہیں جسے جو خسرہ کی صورت میں کیا جاتا ہے. یہ اب آئز کی بیماری چل رہی ہے, وہ زیادہ دوبارہ ہو گئی ہے. بچے ظاہری گال, اب ہم بچوں کو منع کرتے ہیں گھر سے باہر نہ نکلے, پھر بچوں نے باہر تو کھیلنا ہوتا ہے, بچے بات نہیں سنتے, آ جاتے ہیں پھر گندے پانی میں کھیلتے ہیں. پھر ایک بچے کی وجہ سے جب وہ گندا مندہ جراثیم لے کے اندر جاتا ہے تو باقی بچوں کو بھی ساتھ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. کیا اپیل کرنا چاہیں گے مریم نواز صاحبہ, چونکہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, پہلی مرتبہ پنجاب میں جو ہے وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ. انہوں نے صاف ستھرا پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا.
क्या अपील उनसे करना चाहेंगी, क्या उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगी इस पानी की निकासी के हवाले से, साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी के हवाले से? मेहरबानी होगी कि उसको हमें ये गटर नहीं चाहिए जो डाले, बेशक पहले जैसे नालियाँ थी ना वो बना दें, वो बहुत बेहतर थी। पहले जैसी नालियाँ जैसे थी वो निकल जाता था पानी, ऐसा मुसीबत में नहीं था कोई भी। लेकिन जब से ये सीवरेज डाली हुई है ना, हर बंदा ही मुसीबत में है। किसी का कोई मकान फट रहा है, कोई किसी वजह से मुसीबत में है, कोई किसी वजह से, ये तो मुसीबत बनी हुई है। ये थोड़ी देर बाद हर मंथ बाद जब बिल आता है, हम बिल भी पे करते हैं उनको, और जब ये गटर निकालने आते हैं ये हमें कहते हैं 300 दे दो, 500 दे दो, हम उनको भी दे देते हैं इसी वजह से कि ये हमारे दरवाज़ों के आगे से ना ये साफ़ हो जाए जगह। लेकिन ये मसला हल नहीं होता है, बदबू इतनी गंदी आती है, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। दरवाज़ा खुला रह जाए तो ऐसे गंदी बू आती है कि पता नहीं बंदा बैठ नहीं सकता सेन में, बहुत गंदा है ये। जाहिर सी बात है जी, जब गंद फैलता है, जब मसाइल फैलते हैं तो इसका तदारुक जो है वो करना इदारों की जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। आपको क्या क्या मसाइल आते हैं अम्मा जी? जब मैं बेवा औरत हाँ दुकान चलाती हूँ, ठीक है, तो देखो अद्धी दुकान नहीं मेरी चलती है आह गंद की वजह तो ये जो शॉप है ये आपकी है, ये जिसके सामने पानी खड़ा हुआ है? पानी खड़ा है हर वेले, अगले दिन 500 दिया, कल भी 300 दिया, तो कोई नहीं माल नहीं होता, तो हम सर की करिए दसो। अच्छा, ये जब आप तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी ये शॉप है, आप यहीं पे बैठती हैं, ये जब आप आकर सफाई को करते भी हैं, जिस तरह हम कोई 10,000 अभी जिस तरह भाई बता रहे थे 12,000 15,000 लेकर जब सफाई कर भी जाते हैं, वो कितने दिन कोई फंक्शनल रहते, कितने दिन ठीक रहते? कोई नहीं, सिर्फ 2 घंटा भी नहीं निकलते। ये रात को करके गए हैं, देख लें आप खुद ही, ये रात को सफाई करके दें, लग रही है कि रात को साफ किए हैं। अभी जो पानी खड़ा है ये रात की सफाई हुई है, देख लें आपके सामने। 4,000 रुपये दिए, कल भी 3,000 रुपये दिए। 4,000 दे दे, हमें 3,000 दे दे, पैसे लेने आ जाते हैं, हमें ये दे दो। हर गरीब घर है, कौन सा हर घर में 500 दे दे, कोई 1000 दे दे, कहाँ से निकाले गरीब बंदे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे निकाले? बिल भेजते हैं, वो बिल भी हम लोग पे करते हैं कि ये इस वजह से ना, फिर भी वो फ़ोन करते रहे, वो गाड़ी भी लेके आ जाएं तो 10 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, 5 मिनट खड़ी होती है, बाद में चले जाते जी ये गटर खुले नहीं। ये कौन सी बात हुई? ये गाड़ी से भी नहीं खुलते। ये सारी सी बात है जी, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और लोग इस जो है वो सारी सूरत हाल को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, बेबस हैं, इदारों को भी कह चुके हैं, मुंतखब नुमाइंदगान को भी कह चुके हैं, कोई भी इनके मसाइल का सुनता जो है या इनके मसाइल का हल जो होता जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आता। आप बताएं जी, क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन को जो घरेलू काम काज हैं वो आपको सरंजाम देने में क्या क्या मुश्किलात? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा बिल्कुल सामने दरवाज़ा है, बिल्कुल गंदगी के सामने बीच में दरवाजे में मैं रह रही हूँ, वो बिल्कुल कॉर्नर वाला घर मेरा है। अभी हमने अपनी, मेरे बच्चे हैं जो जमा पूंजी वो लगा के ये घर बनाया है और घर मेरा फिर तबाह हो रहा है। मुझे मरियम नवाज से एक ही अपील है, मैं ये नहीं कह रही कि सिविल निज़ाम यहाँ का नहीं, पूरे मोहल्ला इस्लामपुरे का सिविल निज़ाम ख़राब हो चुका है। बराए मेहरबानी उनसे अपील है, वह एक औरत हैं, ख़वातीन की टेंशन समझ सकेंगी कि हमें क्या मसला है। मसला ये है कि यहाँ सफाई करवा दे, अगर नहीं तो यहाँ के पाइप डलवा दे, अगर नहीं तो दोबारा वही नाले हमें बनवा के दे दें, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन हम औरतों की ज़रूर इल्तिजा सुने, हम थक चुके हैं। घरों में शोहरों की इतनी पे नहीं है कि हर तीसरे चौथे दिन हम 500,000 दें। हमारे अपने अखराजात कम हो रहे हैं, हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, उनकी तालीम में कमी आ रही है क्योंकि हम इसके लिए पैसे फजूल जमा करवा रहे हैं। तो मेरे बच्चों की तालीम का नहीं, सबके बच्चों का मसला है। अगर मरीम नवाज समझती हैं, एक औरत हैं, कि बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए, तो ऐसे मसाइल को हल करें जिसकी वजह से बच्चों की तालीम में मसला पैदा हो। ज़ाहिर है घरों से पैसे निकलेंगे, अगर घरों से पैसे निकलेंगे तो बच्चों पर एक कमाने वाला है मेरा, और मेरे इतने मसले बच्चे हैं और पानी के दरमियान में मैं रह रही हूँ। तो बराए मेहरबानी, इससे बढ़कर हम क्या कहें। अभी आपने एक बात की कि घर आपका बीचों बीच है, आप लोगों ने जमा पूंजी से जो है वो घर अपना तामीर किया। अभी मरियम नवाज साहिबा ने प्रोग्राम एक लॉन्च किया, अपना घर स्कीम, जिसमें वो जो है वो जो मुतवस्सित तबका है, जो हकदार है, उनको घर बना कर दे रही हैं। आप घर बेशक बना कर दें, लेकिन जो पहले बने घर हैं उनका भी तो तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। न्यू बनाने का क्या फ़ायदा, जो बने हैं उनके इस्तेमाल में जो वो नहीं इस्तेमाल हो रहे, कैसे इस्तेमाल करें? कोई आता नहीं है हमारे घरों में, जो आते हैं वो बैठना गवारा नहीं करता। मेहमान आना बंद हो चुके हैं, मायके आना बंद, ससुराल वाले कह रहे हैं हम यहाँ गंदगी में आए, कोई जनाजा नहीं गुजर सकता। गाड़ियों में गुजार रहे हैं, रेडियों पे, कंधों पे आदमी कैसे गुजरे? जिसने जनाजा नहीं तो गंदे पानी में गुजर सकता है? गरीब आदमी करे तो करे क्या? वोट मांगने जब आए थे हमारी गली में कोई नहीं आया, उनको आया ही पता कोई था, नहीं। उन्होंने पता था,
उनको पता था कि इन लोग, उनको इतना काम मुश्किल हो चुका था, कोई मेंबर हमारी गली में नहीं है कि इन लोगों ने इतना सा काम हमें करवाना है। यानी आप लोगों को उन्होंने इस हद तक जो है वो नज़रअंदाज किया है कि वार्ड मांगने नहीं में वो, और हमने दिया भी नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों देते, किसको देते? कोई आता उनको हम अपनी दरख्वास्त पेश करते तो हमारे मसले हल करते, ना कोई आएगा, ना हमने दिया। हमने ज़ाया करना इसलिए गवारा कर दिया कि जब हमारा हल ही नहीं है। जाहिर सी बात है जी, लोग समझते हैं कि जब उनका वार्ड जो उनके काम की बेहतरी के लिए लगना है, जो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगना है, जब वही वार्ड जो है वो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, उनके मसाइल का तदारुक ना कर सके, तो फिर बकौल शहरियों के कि उन्होंने बेहतर ये समझा कि जी वार्ड हम वो जो था वो ज़ाया कर दें। अब इदारों से मायूसी, इदारों के बाद मुंतखब नुमाइंदेगान से मायूसी, खुदारा इन लोगों की बेहतरी का जो है वो ज़रूर सोचा जाए आखिर पर कि आपको, आपके अहल इलाका को अगर कोई मसला दरपेश है जो आपके लिए, आपके दीगर लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है, तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर राब्ता करके जो है वो हमें अपना मसला बयान कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचाया जाए। इस्लामपुरा इसको तबाही के दहाने पर ला खड़ा करने वालों के लिए ये है कि फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर इनके मसाइल का जो है वो तदारुक किया जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।